एवं बालीयात्रा अच्छी पारादीप बालीयात्रा पछपटे सब बैनर लगी कलिंग बालीयात्रा 2024 पारादीप। दीपक बाबू कौन सा बोले तो नटिया मो पर 10 दिन बलियात्रा देखिबकु हले गंडू टकर हजी अछि कोंडे दिला की एठी असतुल म हाथ धरि चलतुलना कहले 2 मिनिट मासन देखियो पई हले कोड का गुड लाइन मारि के पळलनी तमा बेला बोली गेला हां से कथ तो ठीक नहीं कलिकता को जीवा सगो रेल चढ़ीबा टिकेट काटिबा रेल चढ़ीबा टिकेट काटिबा देखिबा हापोड़ा
So friends, this is all about Paradip Baliyatra 2024. So ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ପାରାଦୀପରେ କେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ବାକି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇ ହେଇନି, ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ତ ଯେତିକି ଆଣିପାରିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଣିଛି। ବାକି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ କରିବା। ସୋ ହୋପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସୋ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, share and subscribe. Thank you.